इकरा उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा उत्सव के उद्घाटन पर पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारगी, शांति, अमन बरकरार रखने के लिए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की पुकार पर तृणमूल कांग्रेस का सद्भावना संप्रीति रैली का आयोजन। टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस के उद्योग से सद्भावना संप्रीति रैली टीटागढ़ नगर पालिका से टीटागढ़ बड़ा मस्तान तक निकाली गई। बैरकपुर विधायक राज चक्रवर्ती ने शांति का सबूत कबूतर उड़ाकर सद्भावना संप्रीति रैली का उद्घाटन किया। वार्ड काउंसलर एवं तमाम तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि, हमारे मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर। आगे আজকে সংহতি দিবস হিসেবে আমরা পথে নেমেছি। এই কারণেই পথে নামা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। যেহেতু আজকে সংহতির জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা যে দেশে বাস করি সেই দেশের নাম ভারতবর্ষ, এবং সেই ভারতবর্ষের একটা বৈচিত্র্যময় দেশ, এই দেশের একটা ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্যেতে সংহতি এবং সম্প্রীতি খুব ইম্পর্টেন্ট। সেখানে দাঁড়িয়ে যাতে আগামী দিন এবং আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মর্যাদার সঙ্গে সমস্ত সংহতি বজায় রেখে এই দেশ ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, সবাই সবার মধ্যে ভাইচারা বজায় থাকে এবং সবাই সবার সঙ্গে নিয়ে চলে এবং ভালোবাসা বজায় থাকে, সবে এটার একটা মেসেজ আমরা দিতে চেয়েছি। আমরা ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি না। বিশেষ করে আমাদের বাংলার মানুষ একটা জিনিসই শিখেছে, সেটা হচ্ছে সবাইকে নিয়ে চলা, সবার নিজের ভালো করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি না করা। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমরা যেহেতু ভারতবর্ষে এবং বাংলার এমন একটা বৈচিত্র্যময় জায়গায় থাকি যেখানে সব ধর্মের মানুষ, সব যার জন্য সংহতি মিছিলে সমস্ত ধর্মের মানুষ, সমস্ত মহান মানুষজন এখানে রয়েছে। এবং আমরা এটাই বলতে চেয়েছি যে আমরা সবাই এক, আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজ্য, আমরা মানসিকভাবে মনের দিক থেকে আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে পারি এবং নিয়ে চলবো। প্রথমে পুজো দেবেন, তারপরে বাজারে যাবেন, এই বার্তাটা কি? কারণ আমরা বললাম না, সংহতির দেশ আমার দেশের সম্প্রীতি। আমরা যেমন ঈদের সময় ঈদ পালন করি, দুর্গাপুজোর সময় দুর্গাপুজো, এবং রামনবমীর দিন রামনবমী, এবং হনুমান জয়ন্তীর দিন হনুমান জয়ন্তী,
বা ক্রিসমাস আমরা সব উৎসবই আমরা ভীষণ হৈ হৈ করে পালন করি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তো আমাদের কাছে আমরা টিটাগড়ে আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা টিটাগড়কে সম্প্রীতির শহর বলি আমি অবভিয়াসলি। এখানে আমরা আজকে এইখানে এক্ষুনি বজরংবলির একটা মন্দির পড়েছে, সেখানে পুজো দেবো। যা যা পড়বে আমরা সমস্ত পুজো দেবো। সেখানে একটা মাজার পড়তে পারে, সেখানে একটা মন্দির পড়তে পারে, যা পড়বে তাই আর সম্প্রীতির বার্তা দেবে। ইয়েস, সম্প্রীতি, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, সবাইকে নিয়ে থাকতে হবে। দেখো সবাই, তুমি যদি ভালো করে আমাদের মিছিলে দেখো, কারোর কিন্তু তিলক লাগানো আছে আজকে, হ্যাঁ। তো তার সঙ্গে কিন্তু অনেকে এই মিছিলে রয়েছে এবং এইটাকে সাপোর্ট করে এবং মনের দিক থেকে। কারণ আমাদের সব থেকে বড় ধর্ম হচ্ছে মানুষ ধর্ম, এবং সেই ধর্ম যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি আমার ধর্মকে আগলে রাখতে পারবো, ভালোবাসতে পারবো, বিশ্বাস করি। राम मंदिर में इतना बड़ा प्रोग्राम, प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो रहा, जो कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग पूरी ही जोश और खरोश के साथ उसे मना रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो वहाँ हो रहा अयोध्या में, लेकिन उनके मानने वाले, राम जी के मानने वाले हिंदुस्तान के गली गली में, शहर शहर में आबाद हैं, और जो जहाँ है उनको इस बात की खुशी है, और अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहरों में यहाँ की खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। और इस अवसर से ज़्यादा वो लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हुए चारों तरफ खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी मौके से ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला हैं, इस मौके से कौमी यकजहती का एक प्रोग्राम उन्होंने डाल दिया है कि पूरे वेस्ट बंगाल में हम तमाम के तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, हम लोग इस बात का इरादा करते हैं, हम लोग इस बात को लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान किसी एक जाति, किसी एक धर्म या किसी एक पार्टी की मीरास नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों का मुश्तरका एक देश है। मोदी सरकार ने आज के इस प्राण प्रतिष्ठा के जो प्रोग्राम को जिस तरह से हाईजैक किया है, वो ये कोशिश कर ये बताना चाहता है कि एक्चुअली हिंदू सिर्फ हम ही हैं, और जो लोग हमारे साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं वो एक्चुअली वो हिंदू नहीं है। लिहाजा सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.